हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिकोडर सर्किट को देखते हैं। डिकोडर सर्किट एक कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है जो कि हमारे पास इनपुट्स को कोडेड इनपुट को लेके कोडेड आउटपुट जनरेट कर देता है। हमारे पास जो इनपुट होते हैं उसके लेंथ जो है वो n इनपुट्स होते हैं और इसका जो आउटपुट्स है वो इससे ज़्यादा होते हैं। 2 पावर n इनपुट्स हमारे आउटपुट्स हमारे पास जनरेट हो जाते हैं। हमारे पास जो इनपुट कोड होता है और आउटपुट कोड होते हैं वो आपस में डिफरेंट होते हैं। अगर हम एक सिंपल डिकोडर सर्किट को ले लें तो एक सिंपल डिकोडर सर्किट जो है वो 1x2 डिकोडर होता है और हमारे पास उसमें इसका ये मतलब है कि n हमारे पास उसमें 1 होता है और हमारे पास आउटपुट उसमें जो है वो 2 पावर n होते हैं, यानी कि 2 पावर n से हमारे पास 1x2 के केस में 2 पावर 1 और हमारे पास आउटपुट जो है इसके बनते हैं वो 2 बनते हैं। इसमें हमारे पास a जो है वो इनपुट है और d0 और d1 जो है हमारे पास वो आउटपुट्स हैं। इसका अगर हम खुद टेबल देख लें तो इसमें हमारे पास जब a 0 होता है तो d1 ऑन होता है और d0 जो है वो ऑफ होता है। जबकि a 1 हो तो उस केस में हमारे पास d0 जो है वो ऑफ होता है और d1 जो है हमारे पास वो ऑन होता है। अगर हम इसके मिन टर्म देख लें हमारे पास दो इसके फंक्शन बनते हैं, एक d0 का और एक d1 का। d0 के लिए अगर हम मिन टर्म देख लें तो हमारे पास a कम्प्लीमेंट आता है और अगर हम d1 के लिए मिन टर्म देख लें तो हमारे पास यहाँ पे a आता है और हम इसको इम्प्लीमेंट करके इस सर्किट में d0 को नॉट से गुजरते हैं और d1 को जो है बगैर नॉट के आउटपुट पे दे देते हैं। ये हमारे पास इसका सर्किट जो है वो बन जाता है। अगर हम इस सर्किट को लॉजिक वर्क्स पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर ले तो हमारे पास ये आउटपुट्स हमारे पास ये इनपुट ए आ रहा है और हमारे पास ये दो आउटपुट्स आ रहे हैं, बीच में एक नॉट गेट जो है हमारे पास शो हो रहा है। अगर हम इस ए को 0 कर ले तो हमारे पास d1 एक्टिवेट हो जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और जब हम इस ए को जो है वो 1 कर देते तो हमारे पास d1 एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो डिकोडर आता है वो आता है 2x4 डिकोडर का। हमारे पास इसमें जो n होते हैं वो हमारे पास 2 होते हैं और जो आउटपुट्स होते हैं वो 2 पावर n। जबकि n हमारे पास 2 है तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ आउटपुट जो आते हैं वो 4 आते हैं, यानी कि d0, d1, d2 और d3। इनपुट्स हमारे पास 2 होते हैं तो इस वजह से हमारे पास पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं लॉजिक्स के वो हमारे पास 4 होते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 0 के केस में हमारे पास d0 ऑन होता है, बाकी सारे ऑफ होते हैं। जबकि 0 1 के केस में हमारे पास d1 ऑन होता है, बाकी सारे ऑफ होते हैं। और 1 0 के केस में हमारे पास d2 ऑन होता है, बाकी सारे ऑफ होते हैं। 1 1 के केस में हमारे पास d3 ऑन होता है, बाकी सारे ऑफ होते हैं। इस केस में हमारे पास 4 फंक्शन बनते हैं, एक d0 के लिए, एक d1, d2 एंड d3 के लिए। अगर हम d0 के लिए मिन टर्म लिख ले तो हमारे पास जो है वो a1 कम्प्लीमेंट, ए नॉट कम्प्लीमेंट। और अगर हम d1 के लिए हम आउटपुट्स मिन टर्म लिख ले तो हमारे पास a1 कम्प्लीमेंट ए नॉट। अगर हम d2 के लिए लिख ले तो हमारे पास यहाँ पे आते हैं a1 और a नॉट कम्प्लीमेंट। अगर हम d3 के लिए लिख ले तो हमारे पास यहाँ पे आते हैं a1 और a नॉट। अगर हम इसको सर्किट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर ले तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि d0 पे हमारे पास ये नॉट से, दोनों नॉट से इनपुट होके गुजरते हैं और यहाँ पे हमारे पास a1 कम्प्लीमेंट b1 आता है। a1 कम्प्लीमेंट ये फंक्शन हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास आता है a1 कम्प्लीमेंट ए नॉट कम्प्लीमेंट। और अगर हम d3 को देख ले तो d3 के केस में हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a1 और a नॉट जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। सिमिलरली d1 और d2 के लिए भी हमने सेम फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। लेट से हम इस सर्किट को लॉजिक वर्क्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉजिक वर्क्स में हमारे पास जो है वो
ہم دو ان پٹس لیتے ہیں A1 اور A0 اور چار آؤٹ پٹس لیتے ہیں D0 D1 D2 اینڈ D3. سملرلی ہمارے پاس وہی جو اینڈ گیٹ چار آتے ہیں وہی ہم نے امپلیمنٹ کیے ہوئے اور دو ساتھ ناٹ گیٹ ساتھ ہم نے اس کی کنیکشن کیے ہوئے. اگر ہم دونوں کو زیرو کر لیں تو اس کیس میں ہمارے پاس جو ہے وہ D0 آن ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس D0 جو ہے وہ اب آن ہوا ہے. جب ہم اے زیرو کو ہم 1 کر دیتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس D1 ہو جاتا ہے آن. D1 جو ہے ہمارے پاس آن ہو جاتا ہے. جب ہم A1 کو 1 کر دیتے ہیں A0 کو 0 کر دیتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس جو ہے D2 آن ہو جاتا ہے. اور جب ہمارے پاس جب ہم دونوں کو آن کر دیتے ہیں A1 بھی آن ہوتا ہے اور A0 بھی آن ہوتا ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس D3 جو ہے وہ آن ہوتا ہے. باقی سارے آف ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ BCD ٹو ڈیسیمل ڈیکوڈر ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس یہ ایک آئی سی پیکنگ میں ملتا ہے. اس کا نمبر جو ہے وہ 74HC42 ہوتا ہے. اور یہ ہمارے پاس اس میں ہم جو ان پٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ BCD کے فارم میں ہم دیتے ہیں. یہاں پہ اے سے لے کے ڈی تک 4 ان پٹس ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں وہ BCD کے فارم میں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس اس کے جو آؤٹ پٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس 0 سے لے کے 9 تک ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 0 سے 6 تک اس سائڈ پہ ہیں اور 7 اور 8 9 اس سائڈ پہ. یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹس ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے ان پٹس ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک گراؤنڈ VCC اور سوری یہ VCC اور یہاں پہ جو ہے وہ گراؤنڈ ہے. جب ہم اس کو BCD میں 0 دے دیتے ہیں 0 0 0 4 0 دے دیتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس لائن 0 جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. جب ہم اس کو 9 دے دیتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس جو ہے وہ لائن 9 جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. ہمارے پاس ایک اور ڈیکوڈر یوز ہوتا ہے جو کہ BCD ٹو 7 سیگمنٹ ڈسپلے کے نام سے ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس 7 سیگمنٹ ڈسپلے جو ہے وہ نارملی ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیوائسز میں یوز ہوتا ہے جو کہ ڈیجٹ ڈسپلے کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اس فارم میں آپ لوگ لیٹ سے اگر 1 رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو B کو اور C کو ہم آن کر دیتے ہیں. اگر 3 ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو A B G C اور D کو ہم آن کر دیتے ہیں. تو اس کو یہ سارے ڈیٹا کو آن کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ایک ڈیکوڈر یوز ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں ڈیسیمل ٹو BCD ڈیکوڈر. اس ڈیکوڈر میں ہمارے پاس جو ہے ہم ان پٹس دیتے ہیں 4 BCD کے فارم میں. یہ A D C B یہ 4 ان پٹس دیتے ہیں اور ہمارے پاس اس 7 سیگمنٹ کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہمارے پاس جو آؤٹ پٹس اس کے جنریٹ ہوتے ہیں وہ A B C D E F G. یہ ہمارے پاس 7 آؤٹ پٹس ہوتے ہیں. آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ A B C D E F اور G. اس کے علاوہ گراؤنڈ اور VCC اس میں یوز ہوتا ہے جو کہ جی لازمی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 3 ایک فیچرز جو کہ ایکٹیو لو اور ریپل بلینک اینڈ سو آن جو ہے وہ فیچرز اس میں اویلیبل ہوتے ہیں. بہرحال جو اس کا ٹیبل بنتا ہے وہ ہمارے پاس ABCD بین ریکارڈڈ ڈیسیمل جو ہے ہمارے پاس ان پٹس نہیں بنتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے جو ڈیکوڈر کے آؤٹ پٹس ہے وہ A سے لے کے G تک کے 7 آؤٹ پٹس ہوتے ہیں اور جو 7 سیگمنٹ اس کے کرسپونڈنگ ان پٹس پہ جو ڈسپلے کر رہا ہے ان پٹ کے اسپیکٹ سے جو ہمیں ڈسپلے دیتا ہے وہ ہمارے پاس جب ہم اس کو BCD میں 0 0 دیتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس 0 ڈسپلے پہ آتا ہے. 0 0 1 کے کیس میں ہمارے پاس 1 اینڈ سو آن. اگر ہم اس کو بائنری BCD 9 دے دیتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس 9 جو ہے وہ ڈسپلے پہ آتا ہے. حالانکہ اس کے جو آؤٹ پٹس ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. A B C D E جو ہے وہ
یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ الگ جو ہے اس کے آؤٹ پٹ جنریٹ ہوتے ہیں.